समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ। बर्तमान मु रही पोखरा सहर में जहाँकि नेपाल टूरिस्ट कैपिटल कहुए। आज आम यही पोखरा सहर जावा मुक्तिनाथ मंदिर दर्शन पाई जहाँकि 217 किलोमीटर दूरता रही एवं अनेक पहाड़िया अंचल दुर्गम रास्ता को अतिक्रम करने को पड़ो। तेणु भोर सका आम यात्रा आरंभ होती। आपण देखुं ये पोखरा सहर ताको अतिक्रम कलापर पुणी जंगल रास्ता आसो भारी आकर्षण रहिबो। चलंतु जीवा मुक्तिनाथ दर्शन रे। मुक्तिनाथ मंदिर होची नेपाल मुस्ताङ जिले रे समुद्र पतन प्राय 3710 मीटर उच्चतार यह रही। पाखापाखि 12,172 फुट उच्चतार यह मनोरम स्थानटी अवस्थित एवं यह बहुत पुराना अत्यंत पवित्र स्थल माना जाए। मुक्तिर प्रभु भावे जनाशुना यह धार्मिक स्वभाव एक शक्तिशाली प्रतीक भाव कार्य करे जहाँ आध्यात्मिक शुद्धि और मुख्य खोजुवा हजार हजार हिंदू एवं बौद्ध तीर्थयात्री को आकर्षित करें। भारतीय लोकों एठारे कौन पासपोर्ट बा वीजार आवश्यक नथिला बेले भोटर आईडी निश्चित भाव आवश्यक था चेकपोस्ट रे एवं अन्य फरेनर मानक पई पासपोर्ट एवं वीजार आवश्यकता रही है। चलते आगे जा देखु बहुत आकर्षणीय एवं चित्ताकर्षक जगह एवं विपदपूर्ण रास्ता रही। आम बर्तमान तार चेकपोस्ट पूर्व रहीचु। यही जगह चेकपोस्ट अच्छी ये देखु ये लिखाई यही जगह 2800 मीटर उच्चता रही स्पॉट। रास्तार उभय पार्श्व बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य रही एवं कही रखी जून रु अगस्ट मसरे ये अंचल अनेक बा अधिक वृष्टिपात होता है। लैंडस्लाइड हुए यहाँ द्वारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है जो द्वारा कि एथिरे पाग अनप्रेडिक्टेबल बा कहवा भली अवस्था न था। किंतु डिसेम्बर और फेब्रुआरी पूरा बरफ हो जाता है तेणु से समय आसवा कष्टकर हुए जेहेतु रास्ताटी ब्लॉक हो जाता है। पहाड़ देखुं ये सब बरफ रे आच्छादित हो रही है जहाँकि डिसेम्बर आ फेब्रुआरी मास पर्यंत। तेणु से समय यार दृश्य बहुत आकर्षणीय होता है किंतु जेहेतु रास्ता ब्लॉक होता है आसवा कष्टकर हो जाए। आप देखुं जो गेट कला से वेलकम टू मुक्तिनाथ लिखाई ये नुआ भाव गेट या जेहेतु भूपृष्ठ बहुत उच्चरे अच्छी तेणु किसी लोक जीवारे असुविधा हुए कारण अम्लजान टिके अभाव रहे अणनिश्वासी लगे तेणु घोड़ार व्यवस्था रही। डोलीर व्यवस्था रही एमती 4 जन धरिकी जीवार व्यवस्था रही। आपण मैंने आसिले जदि कष्ट अनुभव कर साथ ऑक्सीजन थोड़ी आपण कर्पूर नहीं आसीपारे जहाँकि आपणकर निश्वास प्रश्वास को टिके माने बैलेंस करिवो। एवं देखंतु आमर जने बंधु से अणनिश्वासी जेहेतु देह खराब थिला से घोड़ारे चढ़ी मुक्तिनाथ दर्शन करिवे आज। एवं ये जो घोड़ारे आपण जीवापाई हेले आपण को नेपाली करेन्सी रे पाखापाखि 2500 टंका देवाको पड़ी थाए जहाँकि इंडियन करेन्सी रे पाखापाखि 1600 टंका हबो। ये देखंतु ये जो पहाच किछि रही मंदिर शिखर को पहुँचापी किंतु ये पहाच चढ़ा एत सहज हो न थाए जेहेतु ऑक्सीजन परिमाण धीरे धीरे ऊपर को कमी कमी जाए। अनेक लोक आसती थकी जाती सेठी माने बहुत धीरे धीरे जावाक पड़ी थाए। मुक्तिनाथ हूँ मु पूर्व कही हिंदू एवं बौद्ध उभयंकर पवित्र तीर्थ। एठारे ऑक्सीजन परिमाण समतल अंचल तुलन में बहुत कम। मंदिर परिसर हिमालयर अनेक श्रृंग देखा जाए एवं मुक्तिनाथ यात्रा को नेपाल सबुठ आध्यात्मिक और सुंदर रोड ट्रिप मानक मध्य गणा जाए।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଧାଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ 108 ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ବାହାରୁଛି ସେ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷତା ହେଉଛି 108 ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା, ଜ୍ୱାଲାମାୟୀ ମନ୍ଦିର, ହିମାଳୟର ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ କାଳିଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା ରହିଛି। ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ଓ ତିବ୍ବତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଇଠିକୁ ଆସିଲେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ, ପାପ ତାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହି ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପରିସର ବାହାରେ ଥିବା ଏଇଠି ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ମୁକ୍ତିନାଥ କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏହା ହିମାଳୟ କୋଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ପ୍ରକୃତି ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ରହିଛି, ଏଠି ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୂର ଦୂରରୁ ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ର। ମୁକ୍ତିନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁକ୍ତିର ନାଥ, ଲର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଲିବରେସନ୍। ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପଛପଟରେ ଥିବା 108ଟି ପବିତ୍ର ଜଳଧାରାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାପ ମୋଚନ ହୋଇ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ନିକଟସ୍ଥ ଜ୍ୱାଲାମାୟୀ ଟେମ୍ପଲରେ ପାଣି ଓ ପଥର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳୁଥିବା ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୱାଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ଦୈବୀ ଚମତ୍କାର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ଯାତ୍ରା ରୋମାଞ୍ଚକର ରାସ୍ତା ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କହି ରଖେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁଛୁ ଏବେ ଏବଂ ଆମ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ବାହାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ମୁକ୍ତିନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଫେରୁଛୁ। ପୋଖରାରୁ ମୁକ୍ତିନାଥ, ପୋଖରାରୁ ବେନି, ବେନିରୁ ତାତୋପାନି, ତାତୋପାନିରୁ ଘାସା, ଘାସାରୁ ମାର୍ଫା, ମାର୍ଫାରୁ ଢୋମସୋମ, ଢୋମସୋମରୁ କାଗବେନି, କାଗବେନିରୁ ରାଣୀପାୱା ଓ ରାଣୀପାୱାରୁ ମୁକ୍ତିନାଥରେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ କାଳିଗଣ୍ଡକୀ ନଦୀ, ଗଭୀର ଉପତ୍ୟକା, ବରଫାଚ୍ଛାଦିତ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଓ ପଥରିଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂର ଦୂରରୁ ବରଫ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିପଜ୍ଜନକ ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କହିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମୁକ୍ତିନାଥ ବାବା।